یا ایها الرسول اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلغ رسوت ما حق احکامات انزل الیکا چنازل کرلی شوی دی تاتا من ربک د جانب در ربستانا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ كَجَرْدَتَا وَنَكُو دَاكَارْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ نُبَسْتَا وَنَرَسَوْلُ اغب پیغامات دا اللہ لرا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ بتا ساتی دا خلقنا دا کافراننا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ بے شک اللہ تعالی ہدایت نکی قوم کافرانو تا قل تورت اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الکتاب اے اہل کتابو لستم علی شیئن نئے تاسو پس سیز یعنی پس صحیح دین باندے حتی تقیم التورات آن تردے چی قائم کئی تورات یعنی عمل و کئی پا تورات والانجیل او پا انجیل وما او پا حاغس انزل الیکم چی نازل کرلے شوی دی تاسو تا من ربکم د جانب د ربستاسونا ولیزیدن کثیرا منهم او خام خازیاتوی دیر لرد دوینا ما حق کتاب انزل الیکا چی نازل کرلے شوی دیتا تا من ربک د جانب د ربستانا تغیان و کفرا سرکشی او کفر لرا فلا تأسا پس مخفکے گا مغمجن کے گا علی القوم الکافرین پا قوم کافرانو باندے